وبفسادها تفسد الأعمال. فعمل بلا نية عنا، أي التعب لا طائل تحته. وعمل ونية بلا إخلاص رياء والعياذ بالله. فمن أراد التحقيق فعليه بالصدق في الأعمال وإخلاص النية لذي الجلال سبحانه وتعالى حتى يفوز بالقرب من الله ومن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن الناس من يعبد الله بنية أن الله يدفع عنه أذى أو يحصل له شيء من أمور الدنيا، ومن الناس من يعبد الله طلبا للثواب وخوفا من العقاب، ومن الناس من يعبد الله لله لأن الله سبحانه وتعالى أهلا لأن يطاع فلا يعصى. وإن أدخلني النار فهو مولاي وخالقي، له أن يفعل في ما يشاء، ما علي إلا أن أعبده بنية صالحة وصدق وإخلاص. فإن شاء أثابني، وإن شاء بفضله ومنه، وإن شاء لم يثبني بعدله سبحانه وتعالى. لكن سنة الله في عباده أنه يثيب الطائعين ويعاقب المسيئين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله يوفقنا للأعمال الصالحات وإصلاح النيات وإصلاح الظاهر والطويات، واجعل أعمالنا خالصات مخلصات لرب البريات سبحانه وتعالى على سنة سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih seputar tentang niat. Niat ini merupakan inti dari amal yang kita lakukan. Amal tanpa disertai niat maka hanya akan menghasilkan payah, capek, dan tanpa faedah apapun. Niat ketika tidak disertai ikhlas ini adalah riya waliyadzubillah. Maka barang siapa yang ingin tahqiq, maka dia harus sidik di dalam amalnya dan harus ikhlas di dalam niatnya. Sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah dengan niat menolak bala atau menghasilkan keinginan-keinginannya berupa urusan dunia. Ada lagi orang yang menyembah Allah karena mencari pahala atau karena takut kepada siksa. Ada kelompok ketiga yang paling utama, yaitu orang yang menyembah Allah karena memang Allah ini adalah Tuhan yang berhak untuk disembah tanpa berharap pahala atau takut kepada siksa. Dia sepenuhnya ibadah hanya karena Allah itu Tuhan. Seandainya Allah memberikan pahala, yaitu murni anugerah dari Allah. Seandainya Allah menyiksa, yaitu memang keadilan Allah. Akan tetapi sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah itu akan memberikan pahala kepada orang yang taat dan akan menyiksa orang-orang yang bermaksiat, kecuali dia yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Semoga kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاستدل بالجملة الأولى أنه لا يعتبر شرعا بالأعمال إلا بالنيات الصالحات المخلصات لرب البرية سبحانه وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى،
وأشار في الجملة الثانية أنه لا يحصل للعبد من أعماله إلا بنية صالحة. فقال أراد أن يضرب مثالا فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي فمن كان قاصدا بعمله الصالح من الهجرة الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا جزاؤه أي امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه هجرته الطاعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هذا المراد بالجزاء، أي أن هجرتك مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، أي حظ العبد من عمله نيته، لا الصورة، لا مجرد الصورة. إيش نصيبك من هذا العمل؟ نيتك الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. إيش هاجرت للتقرب إلى الله، الله عالم بتلك النية فتثاب عليها. هنا فقال فهجرته، أي فالجواب هنا من شرطية، كانت هجرته إلى الله فهجرته، هنا الفاء واقع في جواب الشرط، أي كناية عن قبول تلك الهجرة والإثابة عليها. الهجرة مثال، ومثله كل عمل صالح، فمن صلى ومن صام ومن تصدق وهكذا بقية الأعمال الصالحات، فتصدق فصام فهذا لله مخلصا لله بنية صالحة، فذلك العمل مقبول ومثاب عليه عند الله سبحانه وتعالى. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanya akan dianggap sah, dianggap ada ketika disertainya. Amal tanpa niat maka tidak sah. Ini maksud dari jumlah pertama dari hadis tadi. Adapun jumlah kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang hanya berhak mendapatkan sesuai dengan niatnya dia. Artinya balasan yang ia dapatkan sesuai dengan niatnya. Kemudian oleh Rasulullah SAW dicontohkan, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ini maksud dari hadis ini. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah, maka hijrahnya akan menjadi perbuatan taat yang diterima oleh Allah dan Rasulullah. Nah, ini yang akan didapatkan oleh seseorang dari amalnya. Jadi sesuai dengan niatnya, bukan sesuai dengan surahnya, bentuk amal. Bentuk amal kadang tidak menghasilkan apa-apa kalau tidak disertai dengan niat yang benar. Kan tetapi kalau disertai dengan niat yang benar, ini yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini hanya sekedar contoh, tidak khusus hijrah. Perbuatan baik apapun, apa itu sedekah atau yang lain, ini juga demikian. Kalau dimaksudkan untuk Allah dan Rasulullah, maka akan menjadi perbuatan taat yang diterima oleh Allah dan Rasulullah. Tapi kalau tidak demikian, maka tidak akan diterima oleh Allah. فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي غرض من أغراض الدنيا أو امرأة ينكحها هاجر. المراد بالهجرة هنا الهجرة من دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام. ما حكم الهجرة هذه؟ الهجرة واجبة إذا كان في تلك الدار أي دار الكفر لا يستطيع إظهار دينه أو يخاف فتنة في دينه، واجبة، وهو مستطيع، وهو في الحالتين مستطيع، فهذه حينئذ تكون عليه الهجرة واجبة حتى لا يفتتن في دينه، فإن استطاع هو خاف أن يفتتن أولاده من بعده والعياذ بالله، كما قد وقع لكثير ممن هاجروا لبلاد الكفر تغيرت سيرة أولاده وأحفاده من بعده، وهو قد انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ظانا من نفسه أن أولاده يحافظون على دينهم كما حافظه، لكن الزمان قد تأخر والفتن قد كثرت فوقعوا في الفتن والعياذ بالله. فهذه الهجرة واجبة إن استطاع في الحالتين، فالهجرة واجبة. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا إذا كان لدنيا هذا تاجر،
هذا كالذي يروح الحج وإنما قصده التجارة وقصده كسب المال، أو كما بعض الدعاة يروحون الحج وقصدهم اكتساب السمعة والصيت عند الناس. هؤلاء لا يثابون، وإن لقبوا بأستاذ لا يثاب على حجه ولا على إن لم تكن هناك نية خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى. أما الثاني اللي هاجر لأجل امرأة ليه؟ فيتزوجها، هذا يسمى خاطب، هذا هاجر للخطبة، ما هاجر لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan ia peroleh atau karena perempuan yang akan ia nikahi, maka hijrahnya kembali sesuai dengan niatnya. Orang yang hijrah karena mencari dunia ini bukan disebut muhajir, bukan disebut orang yang hijrah, tapi dia pedagang tajir. Sama halnya seperti orang yang berangkat haji atau umrah, bukan tujuannya beribadah kepada Allah, dia kepingin berdagang ada di sana. Atau misalnya dia pergi umrah, pergi haji karena kepingin dipuji-puji orang, kepingin terkenal, walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai atau apapun, ini tidak dapat apa-apa, karena tujuannya bukan karena Allah, melainkan kepingin terkenal atau kepingin mencari harta. Kemudian yang kedua, aulimra'atin yang kihoha, atau ada orang hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan. Ini bukan disebut muhajir, bukan disebut dengan orang yang hijrah, tapi dia disebut orang yang kepingin ngelamar, bukan hijrah tapi ngelamar. Karena itu amal ibadah kita hendaknya kita tata niatnya terlebih dahulu. Kemudian beliau menyinggung hukum hijrah. Hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah dari daerah kufur menuju daerah Islam, daerah yang dikuasai oleh orang kafir. Oleh orang. Hukum hijrah ini bisa wajib. Kapan wajib? Ketika orang tersebut ada di daerah kafir dan tidak mampu menampakkan agamanya, atau khawatir nanti akan diganggu urusan agamanya, akan terjadi fitnah kepada dia, gangguan atas agamanya, atau mengkhawatirkan anak-anaknya setelah dia meninggal, dan dia mampu untuk hijrah, ini hukumnya wajib. Jadi orang-orang yang tinggal ada di negara-negara kafir dan dia tidak mampu menampakkan agamanya atau khawatir agamanya nanti akan rusak di situ atau agama anak-anaknya, dan dia mampu untuk pindah dari negara tersebut, wajib pindah ke negara muslim. Kalau tidak demikian dia dosa. Kadang-kadang dia tidak mengkhawatirkan agamanya tapi khawatir anak-anaknya, sebagaimana yang banyak terjadi zaman ini. Banyak orang hijrah ke negara-negara barat, ke negara-negara kafir. Dia agamanya tidak ada masalah, tapi setelah dia mati, anaknya ada di sana berubah semuanya, tidak karu-karuan agamanya. Orang tua seperti ini sudah masuk kuburan tapi terkirim dosa terus gara-gara dia, anaknya agamanya rusak. Kenapa dulu tidak hijrah? فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما اشتد الأذى على المسلمين من المشركين وخاف فتنة في دينهم أمرهم بالهجرة إلى الحبش، أمرهم بالهجرة إلى الحبش، فهاجروا الهجرة الأولى وقال لهم هاجروا إلى الحبش بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من البعثة، فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، ملك هذا أصحمة، هذا ملك صالح، وبعد ذلك آمن ودخل في الإسلام وصدق بسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بلغهم أشيع أن المشركين قد دخلوا في الإسلام وآمنوا، فرجعوا من الحبش إلى مكة فإذا هم إلا مجرد إشاعة ولا حقيقة لها، فاستقبلهم المشركون بالأذى وشدة الأذية، فأمروا ثاني مرة بالعودة إلى الحبشة في السنة السابعة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنهم لم يهاجر إلى الحبش لكن هاجر من مكة إلى المدينة المنورة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
فهذه هنا هجرة مرة لدنيا أو امرأة، وإن كانت المرأة كذلك من متاع الدنيا، لكن خصت المرأة هنا لأنها من أحسن المتاع للدنيا. الدنيا متاع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. فلهذا من أعطي تقوى الله وزوجة صالحة فقد أوتي خيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى، وحاز له خير الدنيا وخير الآخرة. قال ذلك في الدنيا، قال أو امرأة، ثم قالوا امرأة، لأن سبب هذا الحديث عندما تحدث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يقال له مهاجر أم قيس، كان يريد أن يخطب امرأة فلم تقبل به إلا إن هاجر من مكة إلى المدينة، فلما وقعت الهجرة هاجر لذلك، ومراده خطبة تلك المرأة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر له ذلك، لكن كان عادته في النصيحة يقول من كان كذا فكذا، رب قوم يفعلون كذا، ولا يصرح باسم أحد في النصيحة أبدا صلى الله عليه وسلم، وذاك هو أبلغ في قبول النصيحة. فقال من كانت هجرته للدنيا أو امرأة ينكحها، والمراد هنا بالدنيا إذن كل متاع، سواء مال، سواء عرض، سواء جاه، سواء سمعة، سواء غير ذلك من أي غير الله. المراد هنا بالدنيا غير الله، فهجرته إلى ما هاجر إليه. الدنيا وداخل فيها المرأة، لكن خصت بالذكر لسبب الحديث ولكونها أعظم المتاع من متاع الدنيا. فالله يصلح نياتنا ومقاصدنا في أعمالنا وفي تعلمنا وفي تعليمنا وفي دعوتنا، يجعل كل ذلك خالصا مخلصا لوجه الله الكريم ومقربا إلى جنات النعيم على سنة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tadi dijelaskan bahwa hijrah bagi orang yang mengkhawatirkan agamanya akan rusak ini wajib. Karena itu di dalam sirah kita membaca bahwa umat Islam pernah melakukan beberapa kali hijrah di masa Rasulullah SAW. Yang pertama ketika gangguan orang Quraisy, orang kafir Makkah semakin parah kepada umat orang-orang Islam yang ada di Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan hijrah sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Karena di sana terdapat seorang raja yang bernama Ashamah, yang mana dia ini siap melindungi siapapun yang datang kepada dia. Tidak ada orang yang boleh didolimi di hadapan dia. Seorang raja yang adil, yang asalnya beragama Kristen tapi kemudian masuk Islam dan sangat bagus Islamnya. Setelah para sahabat sampai di Habasyah untuk beberapa waktu, terdengar kabar, ada isu sampai bahwa orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrikin sudah masuk Islam. Akhirnya mereka pulang lagi ke Makkah. Ternyata setelah sampai di Makkah, mereka disambut oleh orang kafir dengan gangguan yang lebih parah. Ternyata itu adalah sekedar isu. Tidak benar kalau mereka masuk Islam, hanya sekedar isu saja. Akhirnya mereka diganggu lagi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan lagi para sahabat untuk hijrah yang kedua ke Habasyah, yaitu pada tahun ke-7 semenjak Rasulullah SAW diangkat jadi nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Dalam hadis tadi dikatakan barang siapa hijrah karena mencari harta. Kemudian barang siapa hijrah karena menginginkan wanita yang akan dinikahi. Lah kenapa wanita disebutkan? Bukankah wanita termasuk dunia? Dunia ini umum, mencakup harta atau misalnya kedudukan atau nama baik. Apapun yang selain Allah ini namanya dunia, termasuk wanita. Ini adalah dunia. Kenapa dalam hadis disebutkan secara khusus? Ada dua alasan. Kenapa di hadis wanita disebutkan secara khusus padahal sudah masuk ke kata dunia yang ada sebelumnya? Alasan pertama adalah karena manusia wanita ini adalah termasuk
kenikmatan dunia yang paling indah. Sebagaimana dalam hadis, ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dunia ini adalah kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan yang ada di dunia ini adalah wanita yang salihah. Karena itu, barang siapa diberi takwa kepada Allah dan diberi istri yang salihah, maka beruntunglah dia, bersyukurlah dia karena telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Ini alasan pertama. Jadi wanita disebutkan secara khusus karena memang perhiasan yang paling indah yang ada di dunia ini adalah wanita. Yang kedua karena sababul hadis ya memang itu. Jadi dulu ada seorang laki-laki. Ketika ada perintah hijrah ke Madinah, dia sebenarnya ada niatan hijrah. Dia mencintai seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Laki-laki ini kepingin menikahi, tapi si Ummu Qais menolak. Aku tidak akan menerima lamaranmu kecuali kamu mau hijrah ke Madinah. Akhirnya si laki-laki tadi itu hijrah ke Madinah biar bisa lamarannya diterima. Jadi hijrah bukan karena nurut perintah Nabi. Hijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Akhirnya dia terkenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Di dalam hadis tidak disebutkan namanya siapa. Tidak disebutkan. Dan memang begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menasihati orang. Beliau itu punya kebiasaan di dalam menasihati orang, kebiasaan yang sangat baik sekali yang patut untuk ditiru. Kalau nasihati orang tidak pernah nyebut nama. Beliau selalu pakai bahasa barang siapa melakukan demikian maka demikian. Ya apa orang-orang ini kok begini? Nah, begitu Rasulullah. Tidak pernah menyebutkan fulan namanya gitu, nyebut merek enggak. Jadi ya apa orang-orang ini kok begini? Barang siapa begini maka begini. Sebagaimana dalam hadis ini, barang siapa yang hijrah karena mencari dunia atau karena menginginkan menikahi seorang wanita, maka seperti inilah itu. Jadi ini yang patut untuk ditiru. Dan biasanya nasihat seperti itu akan lebih mudah untuk diterima. Semoga Allah memperbaiki niat kita di dalam mengajar kita, di dalam dakwah kita, dan di dalam ibadah kita. ذكر الدنيا حتى بخواطرنا أو بلساننا فمن باب أولى الدخول فيها وغرسها في قلوبنا والتجري على محارم الله بسببها أو ترك ما أوجب الله بسببها. وخص المرأة هنا لأنها يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تركت على الناس بعدي فتنة أضر أو أضر على الرجال من النساء. ما تركت في الناس بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني أضر على من النساء يعني يخاف فتنة الوقوع بهن بالزنا والعياذ بالله، لأن الخوف من ذلك. أما النساء المرأة الصالحة فهي التي تعين على تقوى الله وتعين على طاعة الله، فهذه هي الحسنة في الدنيا كما قال بعض العلماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الزوجة الصالحة، وقال بعضهم المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة الصالحة التي تعين على طاعة الله وتعين الزوج على تربية أولاده التربية الصالحة، هذه امرأة صالحة. هذا لأنه لا يستغنى عن النساء، لهذا ينبغي للشاب أن لا يتأخر في زواجه ويعجل بالزواج، وإن كان فقيرا فإن الله يغنيه ظاهرا وباطنا بالمال وبالعقل بعد الزواج، ولا يقول كما يقول بعض الشباب اليوم أنا ليس عندي من المال، ولا يتكل على الله سبحانه وتعالى. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا فقراء يغنيكم الله. لماذا؟ لأن في النكاح والزواج عفة عن النظر للحرام، عن فعل الحرام والعياذ بالله. فلهذا كثير من الشباب ذهب الآن في الجوالات وفي الوئة وفي الوسائل هذه التواصل في المهاواة بين النساء والشباب، فشباب لا تقوى لهم فيوقعون شابات في مكائدهم. والله النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، حذرنا قال لي أن تمشي خلف أسد خير من أن تمشي خلف امرأة. كيف تتواصل معها
وتهاويها بالكلام المغازلة، وأنت تقول ربما أتزوجها، بتتزوج كل البنات؟ هذا مش معقول أنك بتتزوج كل البنات، لكن عليك تتقي الله سبحانه وتعالى كما تخاف على بناتك، تخاف على أخواتك، كذلك الناس يخافون على بناتهم وعلى أخواتهم. فما لا ترضاه لبنتك وأختك فلا ترضاه لبنات غيرك وأخوات غيرك وأمهات غيرك، فاحذر من ذلك، فإن النساء كيدهن عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن كيدهن عظيم. لهذا قال بعض العلماء أن كيد المرأة أشد من كيد الشيطان. قول في الشيطان وكان كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن في المرأة قالوا وكأن كيدهن عظيم. فهنا كان أعظم. لماذا؟ لأن المرأة إذا فسدت انضم إليها الشيطان فاجتمع كيدان، فلهذا صار كيد عظيم. أما الشيطان لوحده فكيد ضعيف. لكن المرأة إذا فسدت انقض عليها الشيطان فصار كيدها مع كيد الشيطان فصار كيدان، فلهذا فقيل لها إن كيدهن عظيم. الله يحفظنا إن شاء الله من مكائد الشيطان ومن أعداء الرحمن، ولا يجعل للشيطان علينا سبيلا، ويصلح شباب هذه الأمة وشاباتها ويجعلهم في الصالحين والصالحات، ولا بيكون ذلك إلا بتعلمهم القرآن وشريعة النبي محمد سيد السادات، فيقف الله سبحانه وتعالى التقوى في قلوبهم فيمشون على خطة الاستقامة، فحينئذ تكون البلاد صالحة في رخاء في أمان، لا يكون هناك إرهاب ولا يكون هناك سرقة ولا يكون هناك أي شيء يغير على البلاد أمنها ولا اقتصادها، بل تمضي بلاد صالحة. لماذا؟ لأنهم امتثلوا أوامر رب الأرض والسماء، فلهذا أحياهم في الأرض على السلم وأذهب عنهم كل العناء. Di dalam hadis ini kita dilarang untuk menyebut dunia dengan lesan kita. Maka jangan sampai kemudian kita melakukan yang lebih parah, memasukkan dunia ke dalam hati kita. Menyebut dengan lesan saja kita dilarang, apalagi sampai memasukkan ke dalam hati. Kemudian juga wanita. Kembali beliau menyinggung bahwa kenapa wanita disebutkan secara khusus di sini padahal sudah masuk ke dalam kalimat dunia yang ada sebelumnya. Karena memang ujian terberat bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma taraktu finnas ba'di fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi perempuan setelah aku meninggal. Jadi setelah aku meninggal tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki, yang lebih berbahaya bagi laki-laki mengalahkan seorang perempuan. Ini untuk perempuan-perempuan yang tidak solehah. Adapun perempuan yang solehah yang bisa membantu suaminya untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yang bisa membantu suami untuk mendidik anak dengan didikan yang baik, ini termasuk, ini yang adalah hasanah fid dunya. Ini yang dimaksud di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia ya wanita yang solehah. Wakilah hasanah di dunia adalah makrifat kepada Allah. Ini perempuan seperti ini tidak termasuk dalam hadis. Perempuan yang tidak solehah yang dimaksud. Karena itu hendaknya laki-laki ketika sudah punya keinginan untuk menikah segera menikah dan berusaha mencari wanita yang solehah yang bisa membantu dia untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan menunda-nunda pernikahan, takut dikatakan pernikahan dini, biarkan pernikahan dini daripada perzinahan dini. Gitu. Jadi jangan menunda-nunda pernikahan. Jadi laki-laki yang sudah punya keinginan untuk menikah segera menikah, walaupun fakir tidak punya apa-apa. Jangan seperti para pemuda-pemuda sekarang, saya belum mapan, belum punya pekerjaan, belum punya ini, belum punya itu. Udah tawakal kepada Allah, walaupun tidak punya apa-apa segera menikah.
sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju fuqara yunikumullah. Menikahlah kalian dalam keadaan miskin, fakir, maka Allah akan memberikan kelapangan rizki kepada kalian. Tidak usah menunda-nunda pernikahan. Nanti menunda-nunda pernikahan ternyata dia melakukan komunikasi hubungan dengan wanita ajnabiyah, dengan perempuan lain melalui HP, melalui WA, melalui Facebook atau media sosial yang lain. Dia mengumbar kata-kata mesra kepada wanita yang tidak halal. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi komunikasi antara laki-laki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah ini tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la antamshi khalfa asad khairun min antamshi khalfa mar'ah. Kamu berjalan di belakang singa itu lebih baik daripada kamu berjalan di belakang perempuan. Artinya berjalan di belakang perempuan lebih berbahaya daripada berjalan di belakang singa atau di dekat singa. Dekat-dekat dengan perempuan lebih berbahaya daripada dekat-dekat dengan singa. Pertamanya komunikasi pakai HP, pakai WA. Setelah itu akan semakin dekat. Ini berbahaya. Nah, banyak sekarang pemuda-pemuda itu mengumbar kata-kata mesra, berjanji mau menikahi kepada perempuan-perempuan yang ia kenal ada di media sosial. Apakah dia ridho putrinya digitukan? Saudara perempuannya digitukan, ibunya digitukan. Apa yang kamu tidak suka ketika orang lain melakukan itu kepada keluargamu, putrimu, kepada saudaramu, kepada ibumu, maka jangan lakukan kepada wanita-wanita lain. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa tipu daya atau tipu daya dari wanita ini disifati dengan azim. Allah berfirman, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya para wanita itu sangatlah besar. Sementara ketika Allah menjelaskan tipu daya setan, dikatakan tipu daya setan itu lemah. Inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Perhatikan di dalam Al-Quran. Allah mensifati tipu daya wanita dengan tipu daya yang sangat berbahaya, yang sangat besar. Sementara tipu daya setan itu lemah. Kenapa demikian? Karena perempuan itu ketika rusak, tidak solehah, maka setan akan bergabung sama dia. Sehingga menjadi dua tipu daya wanita dan tipu daya setan. Tapi kalau setan saja yang melakukan tipu daya, dia cuma sendirian, lemah. Kalau perempuan rusak, dia memiliki tipu daya dan setan bergabung kepada dia. Sehingga ada gabungan dua tipu daya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari tipu daya setan. Dan semoga Allah memperbaiki generasi muda kita, baik yang laki-laki maupun perempuan, dijadikan orang-orang yang solehin, solehat. Dan tidak akan mungkin ada anak yang soleh maupun solehah kecuali diajari Al-Quran, diajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika generasi muda dididik dengan didikan yang sesuai dengan agama, maka ini akan berpengaruh kepada negeri kita. Negeri kita akan menjadi negeri yang baik. Tidak akan ada yang namanya terorisme, tidak akan ada namanya pencurian, tidak ada hal-hal yang bisa merusak keamanan, ketentraman, bahkan ekonomi. Kenapa? Itu semua berkat kita nurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. إنما الأعمال بالنيات من الجوامع الكوامل لنبي محمد سيد البريات لما فيه من دخول في كثير من أبواب الدين وأبواب العلم. قال القاسم بن سلام الهروي المكنى بأبي عبيد ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، بل قال بعضهم أنه نصف العلم لما فيه أن ما في الظاهر والباطن، الباطن ما في القلب والظاهر ما في الجوارح، فهو نصف العلم. وقال بعضهم ثلث العلم. لماذا؟ لأنه إما عمل باللسان أو بالجارحة وإما بالجنان، فهو الثلث. وهو أحد الأحاديث التي ينبني عليها أمر الدين الأربعة، كما قيل إن عمدة الدين عندنا 4 كلمات من خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعني
واعملن بنية. هذه الأحاديث عمدة الدين، أي من عمل بها فقد أقام أعمدة الدين الأربعة. Hadis innamal amal binniyat ini termasuk jawami'ul kalim. Kata-kata yang sangat singkat namun memiliki makna yang sangat luas dan padat. Nah ini. Imam Al-Qasim bin Salam Al-Hurawi yang terkenal dengan sebutan Abi Ubaid, itu beliau mengatakan tidak ada hadis yang menandingi hadis ini di dalam makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah nisful ilm, separuh dari ilmu secara keseluruhan, separuhnya masuk ke dalam hadis ini. Sebagian lagi mengatakan thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Karena apa? Ilmu itu ada kalanya berkaitan dengan lisan, ada kalanya berkaitan dengan anggota badan atau berkaitan dengan hati. Hadis ini berkaitan dengan hati sehingga bisa dikatakan sepertiga ilmu. Sebagian lagi mengatakan rubu', seperempat, karena memang pondasi agama kita ini terdiri dari 4 hadis. Yang pertama adalah ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang kedua adalah hadis yang menjelaskan atau memerintahkan kita tentang zuhud, ittaqillah wa zahad. Wada' ma laysa ya'ni. Yang ketiga adalah da' ma laysa ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kita. Dan yang keempat wa'malan biniyah, beramallah dengan disertai niat. Nah, jadi pondasi agama kita berdiri di atas 4 hadis ini. Salah satunya adalah innamal a'mal binniyat. وابتدأ المصنف بهذا الحديث كغالب مصنفي أئمة الحديث في كتبهم، يبدأون بهذه النية لما عليه المدار على النية، فلهذا يبدأون به. ولما أنه كان من أقسام الحديث الغريب، فيه إشارة إلى أن الدين بدأ غريبا، فلهذا بعض المصنفين يبدأون بحديث عند أهل الاصطلاح غريب، ويختمون بحديث غريب كما فعل البخاري، إشارة إلى أن هذا الدين بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ، أي بدأ به صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت غرابته أي شدة الانتباه له واعتناء الناس به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الزمان غرابته باهتمام الناس وإعجابهم بهذا الدين العظيم، دين النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه إذا دخل غريب البلد اعتنى به الناس وتعجبوا من أمره، كذلك الدين نسأل الله سبحانه وتعالى كما بدأ به صلى الله عليه وسلم أن يجعل آخره إن شاء الله ظهورا كبدايته وإعلاء لكلمة الله وكلمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الشهر المبارك شهر ربيع الأول، شهر رجب، وقد وقع فيه إعلاء عظيم للدين، فنسأل الله أن يكون فيه للأمة المحمدية إعلاء كما وقع في القرن السادس تحرير بيت المقدس على يد القائد صلاح الدين الأيوبي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه الأمة إماما عدلا يحرر هذه البلاد المسلوبة الإسلامية والتي وقعت في أيدي أعداء الإسلام، أن يحررها ويجعلها بلد آمنة رخية مطمئنة عام فيها دين الإسلام، دين المحبة والوئام. Imam Nawawi memulai kitab Arba'in dengan hadis innamal amal binniyat. Padahal kalau menurut kajian ilmu hadis, hadis ini termasuk hadis gharib yang rawinya hanya 1 orang. Jadi termasuk hadis gharib, walaupun sahih tapi termasuk gharib. Kenapa? Alasan pertama, kenapa Imam Nawawi memulai kitabnya dengan dengan hadis innamal amal binniyat? Karena satu, karena memang semua amal kita ini tergantung niat.
sesuai niatnya. Kalau niatnya baik, amal kita akan menjadi baik. Kalau niatnya jelek, akan menjadi jelek. Ini. Kemudian hadis ini gharib, kenapa kok justru jadikan permulaan? Nah, ini adalah isyarah. Isyarah bahwa agama Islam, untuk memberikan isyarah bahwa agama Islam ini dimulai dalam keadaan gharib, aneh. Dan bakal kembali menjadi aneh sebagaimana dulu ketika pertama datang adalah aneh. Jadi di awal datang Islam ini aneh, di akhirnya nanti juga akan aneh. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memulai kitab beliau dengan hadis yang gharib. Di akhirnya juga ditutup dengan hadis yang gharib. Ini kenapa demikian? Ya karena memberikan isyarat tadi itu. Bahwa hadis ini dimulai dengan hadis gharib dan akhirnya ditutup dengan hadis gharib sesuai dengan memang agama Islam. Agama Islam ini mulai datang dalam keadaan gharib dan akan kembali menjadi gharib. Gharib ini kalau umumnya orang memahami adalah sesuatu yang asing, dikucilkan begitu. Tapi beliau tadi menjelaskan gharib di sini, Rasulullah pertama kali datang membawa agama ini gharib. Sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh itu biasanya menjadi pusat perhatian. Akan betul-betul diperhatikan oleh orang, dikagumi, dan seterusnya. Sebagaimana kalau ada tamu misalnya dari luar negeri. Jadi ketika di daerah kita ada seorang tamu dari luar negeri, maka manusia akan perhatian lebih kepada tamu itu dibanding kepada orang-orang yang sudah ada di daerah itu. Misal di Pasuruan, kalau ada tamu dari luar, orang-orang akan lebih perhatian kepada tamu itu daripada penduduk orang-orang yang sudah ada di Pasuruan sendiri. Seperti itu. Agama Islam juga demikian. Dulu dibawa oleh Nabi dalam keadaan gharib, sesuatu yang aneh, memancing perhatian orang, akhirnya diperhatikan dan akhirnya menjadi tampak agama ini. Semoga agama Islam di saat ini saat ini juga bisa menjadi kembali seperti sebagaimana dibawa oleh Nabi dulu. Gharib, memancing perhatian orang dan akhirnya diperhatikan betul-betul dan kemudian tampak. Semoga di zaman kita juga akan terjadi hal yang sama. Apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini dulu pernah ada kejadian besar yang membuat agama Islam ini menjadi kuat. Agama Islam ini menjadi semakin tampak, yaitu ketika di abad ke-6, di mana waktu itu seorang panglima yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Baitul Maqdis dari tangan-tangan orang kafir. Semoga kejadian yang sama, tampaknya agama Islam, kuatnya agama Islam terjadi di negara kita. Dan di bulan ini juga, di bulan Rajab, semoga negeri kita segera diberi seorang pemimpin yang adil, yang bisa membebaskan, merebut kembali negeri kita dari tangan-tangan asing. Semoga negara kita dijadikan negara yang aman dan bisa terjamin hidup beragama di sini, Islam kita bisa terjamin tidak diganggu oleh siapapun. جوامع الكوامل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما المحدثين الإمام البخاري والإمام مسلم، وهما من أعظم أئمة الحديث زهدا وورعا واجتهادا في العبادات واجتهادا في تصحيح وتخريج أحاديث النبي محمد سيد البريات. أما البخاري رضي الله تعالى عنه فقد كان من صغره تظهر عليه علامات النجابة، فإنه حفظ الأحاديث في 10 سنين وقيل في 7 نحو 70,000 حديث. هذا غير حفظه للقرآن، وكان يحفظ من مرة واحدة قوة. وهكذا لا يخلو الزمان في كل زمان لا يخلو عن 3 ممن يقذف الله في قلبهم الحافظة القوية الحفظ من مرة واحدة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما من حديث أثبته في صحيحه الجامع الصحيح إلا كان يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى استخارة لله سبحانه وتعالى، وجمعه في 16 سنة حرصا منه على صحة أحاديثه.
وكان رضي الله تعالى عنه في غاية الزهد في أمور الدنيا، وإن كان قد بسط الله له من القسمة الوافية من الدنيا لأنه ورث عن والده مالا كثيرا، لكنه أزهد ما يكون في أمر الدنيا. ولما فرغ من تصنيف صحيحه أي صحيح البخاري دعا لمن قرأه، كل من قرأه دعا له ألا. فلهذا كان السلف الصالح يتبركون بقراءة هذا الصحيح حتى يحوزون دعوة هذا الرجل الصالح، فيدخلون تحت دائرة هذه الدعوة الصالحة من رجل صالح من أئمة المسلمين وعلمائهم. وكان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ما نزلت بهم نازلة عامة أو بلية عامة إلا واجتمعوا وقرأوا صحيح البخاري. أما كونه في شهر رجب خصوا حديث البخاري ذلك إنما هو كان من زمن القديم، كان شهر رجب يسمى شهر إملاء الحديث، كان يأتون لإملاء الأحاديث خصوصا في الحرمين، ذلك خص شهر رجب بقراءة هذا كتب الحديث، وخص منها صحيح البخاري لأنه أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. Hadis innamal a'mal binniyat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua orang imam yang paling menonjol di dalam zuhudnya, di dalam waraknya, di dalam kesungguhan di dalam beribadah, dan kesungguhan di dalam mentasheh hadis, menyaring hadis-hadis Nabi. Imam Bukhari ini sejak kecil sudah tampak sekali kecerdasannya. Beliau waktu itu masih umur 10 tahun. Bahkan menurut sebagian riwayat masih umur 7 tahun sudah hafal 70.000 hadis. Bayangkan, umur 7 tahun, wakilah 10 tahun sudah hafal 70.000 hadis, di samping hafal Quran. Hafal Quran dan hafal 70.000 hadis baru umur 7 tahun. Beliau ini baca satu kali langsung hafal. Dan demikianlah memang Allah itu selalu menyediakan orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih untuk menjaga agama ini. Tidak akan sepi di setiap saat, selalu pasti minimal ada 3 orang yang bisa hafal hanya dengan mendengar satu kali. Salah. Fikul zaman. Salah. Jadi di setiap zaman itu tidak kurang dari 3 orang yang dia mendengar satu kali langsung hafal. Untuk apa Allah menyediakan orang-orang seperti ini? Untuk menjaga agama ini. Imam Bukhari ini juga luar biasa. Ketika mengarang kitab Sahih Bukhari, ini ketika mau menulis satu hadis, setiap kali mau menulis satu hadis, sholat dulu 2 rakaat sebagai bentuk istikharah kepada Allah. Beliau mengumpulkan kitab hadis Bukhari yang terdiri dari 4 juz itu selama 16 tahun. Kenapa memakan waktu sedemikian lama? Ya karena memang beliau sangat berhati-hati, nggak sembarangan tinggal masukkan gitu aja, enggak. Berhati-hati sekali sehingga perlu waktu yang lama, yaitu 16 tahun. Imam Bukhari ini terkenal sangat zuhud sekali dalam urusan dunia. Padahal beliau ini memiliki harta yang sangat banyak. Beliau mewarisi dari orang tuanya harta yang sangat melimpah. Tapi beliau tidak mengurusi dunia itu sama sekali. Beliau lebih sibuk, lebih asik di dalam mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah beliau selesai mengarang kitab Sahih Bukhari, beliau berdoa untuk setiap siapapun yang mau membaca kitab Sahih Bukhari. Karena itu para salaf soleh sangat gemar sekali membaca kitab Sahih Bukhari karena berharap mendapatkan cipratan doa dari Imam Bukhari. Kalau ada musibah apapun, para salaf juga demikian. Biasanya tawassul dengan membaca kitab Sahih Bukhari agar supaya bencana itu atau musibah itu segera diangkat oleh Allah. Adapun yang kita lihat pada saat ini banyak sekali orang-orang mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari di bulan Rajab. Ini kenapa? Nah, ini sebenarnya bukan budaya baru, bukan adat baru. Ini sudah dari zaman dahulu. Para salaf sudah melakukan itu. Mereka mengkhatamkan Bukhari di bulan Rajab. Karena memang bulan Rajab ini sejak dulu terkenal dengan nama Syahrul Imla'il Hadis, yaitu bulan mendiktekan hadis. Khususnya di Haramain, 2 tanah haram Makkah dan Madinah. Sejak dulu Rajab itu menjadi bulan pendiktian hadis.
Kenapa yang dipilih oleh ulama salaf adalah hadis Sahih Bukhari bukan kitab-kitab yang lain? Karena memang kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ada tidak lain yaitu kitab Sahih Bukhari. ويروى أن الإمام البخاري طلبه إمام أي سلطان بخارى لأن يأتي بهذا الكتاب الجامع الصحيح ليقرأه، فأبى البخاري فقال لا آتي بالعلم أبواب السلاطين، فطلب منه أن يأتي ويعقد درسا خاصا لأبنائه، فقال لا أخص بالعلم أحدا بل من أراد العلم فليأتي، فإن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فمن ذلك الحين وقع بينه وبين ذلك السلطان وحشة، ومضى حياته كلها على تقوى من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإمام مسلم، فإنه من أئمة الحديث إماما نشأ على طاعة الله سبحانه وتعالى، واعتنى بالحديث اعتناء كبيرا، لكن كان البخاري أحاديثه أصح لأنه اشترط لإثبات حديثه الاجتماع. أما الإمام مسلم فمن لم يشترط إلا المعاصرة، أن يكون ذلك من يروي عنه معاصرا له، فلهذا كان صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب المصنفة ما اتفق عليه، أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من انفرد به البخاري، ثم من انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. والرتبة السادسة ما أتى به إمام معتبر من علماء أئمة الحديث ولم يعارض من أحد من أئمة الحديث المعتبرين. هذه المراتب الست. فلهذا قال أنه قال أنه أصح الكتب وأصح الكتاب بعد كلام الله القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا لا يعارض قول الإمام الشافعي. إيش قال الإمام الشافعي؟ أنه أصح الكتب بعد كلام الله موطأ الإمام مالك. لماذا؟ لأن هذا قبل وجود البخاري وقبل وجود مسلم. ثم جاء كتاب الإمام البخاري والإمام مسلم فاعتنى بها الأمة الإسلامية واستفادت منها، فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير ما جزى عالما عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر العلماء العاملين والأئمة المحدثين، جزاهم الله عنا خير ما جزى عالما عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم حملوا هذه الدعوة ونشروها وهذه الأمانة حتى وصلت إلينا صافية نقية، فلا ينبغي لأحد بعد ذلك أن يعترض على حديث أو على إمام حمل لنا هذه الأمانة بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نترضى ونترحم عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بجاههم أن يدخلنا في رحمته الواسعة، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مؤمنين، ويبعثنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء والمرسلين آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dikisahkan bahwa dulu ketika Imam Bukhari selesai mengarang kitab Sahih Bukhari, ini terdengar kabar sampai ke Raja Bukhara, daerah Imam Bukhari. Jadi Raja Bukhara mendengar bahwa Imam Bukhari mengarang kitab Sahih. Kemudian si raja ini meminta Imam Bukhari untuk datang ke istana untuk membacakan kitab Sahih Bukhari di istana. Imam Bukhari menolak. Jawaban Imam Bukhari dengan tegas, aku tidak akan membawa ilmu agama ke istana raja. Tidak akan. Ini tidak pantas ilmu dibawa ke istana. Akhirnya karena Imam Bukhari menolak, si raja meminta permintaan yang kedua. Ya udah kalau begitu, biar anak-anakku datang ke rumahmu, sediakan waktu khusus untuk anak-anakku biar belajar kitab Sahih Bukhari kepadamu.
Kembali Imam Bukhari menolak, tidak, ilmu ini bukan khusus untuk anak raja. Ilmu ini untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam. Kalau anak-anak Anda mau datang belajar, silakan datang gabung sama orang lain. Tidak ada pengkhususan dalam ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan diminta untuk datang. Semenjak itu akhirnya ada kerenggangan hubungan antara Imam Bukhari dan Raja Bukhara. Ini sikap Imam Bukhari kepada pejabat. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga sama, Imam Muslim ini perhatian kepada hadis sangat besar sekali. Kitab Imam Muslim ini berada di peringkat kedua setelah Imam Bukhari. Kitab paling sahih dalam ilmu hadis adalah kitab Sahih Bukhari dan kemudian kitab Imam Muslim. Kenapa Sahih Bukhari didahulukan daripada Sahih Muslim? Karena Imam Bukhari syaratnya lebih ketat. Jadi untuk bisa dikatakan fulan meriwayatkan dari gurunya, ini harus betul-betul terbukti pernah ketemu. Kalau Imam Muslim tidak, yang penting satu zaman, jadi yang penting mungkin ketemu, tidak harus betul-betul ketemu. Mungkin ketemu dengan, yaitu satu zaman. Kalau Imam Bukhari tidak harus terbukti betul-betul pernah ketemu. Karena itu kemudian ulama membuat kaidah, hadis yang paling sahih adalah yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Urutan kedua, hadis yang ditasih oleh Imam Bukhari, kemudian yang ditasih oleh Imam Muslim, kemudian hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari, kemudian hadis yang sesuai dengan syarat Imam Muslim, setelah itu baru hadis-hadis yang ditasih oleh imam-imam yang lain. Dan ini tidak bertentangan dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan, radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa kitab hadis paling sahih adalah kitab Muwatta karangan Imam Malik radhiyallahu anhu. Ini tidak bertentangan. Sekarang kita mempelajari bahwa yang paling sahih adalah Bukhari Muslim. Karena apa? Karena Imam Syafi'i mengatakan kata-kata tadi itu sebelum adanya Imam Bukhari dan sebelum adanya Imam Muslim. Semoga Allah membalas seluruh jeripaya Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain yang telah menyampaikan kepada kita hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu Nabi bersih tanpa campur tangan apapun. Tanpa campur tangan dari beliau-beliau. Karena itu tidak selayaknya orang yang ada di zaman sekarang kemudian protes, mengkritiki imam-imam yang telah menyampaikan ilmu kepada kita apa adanya sesuai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tugas kita adalah mendoakan mereka, membacakan taroddi kepada mereka, membacakan tarohum untuk mereka. Semoga dengan berkat mereka kita dijaga iman kita, Islam kita, kita hidup dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam, serta nanti dibangkitkan di rombongan Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan aman, tanpa ada ketakutan sedikit pun dan tanpa ada kesedihan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita coba untuk membuka beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Pertanyaan pertama yang sudah muncul ini datang dari Bapak Heri yang ada di Pasuruan. Pertanyaannya, Habib, dalam satu keterangan itu bahwa orang yang menggambar hewan atau binatang itu nanti dipaksa untuk meniup ruh. Nah, ini maksudnya dipaksa ini diadab atau diapakan? Mohon penjelasannya. Yas'al anil murad min qauli Rasulullah SAW anal musawwir lil hayawan بعدين في القيامة يقرأ على نفخ الروح في الحياة. ما المراد بهذا؟ المراد بالمصور هذا المجسم، التصوير المجسم هذا باتفاق العلماء، هذا الذي إذا كان صور على صورة إنسان أو حيوان بحيث يعيش على هذه الهيئة. أما إذا كان لا يعيش فذلك ليس داخلا في النهي، كان الرأس فقط أو نحو ذلك، أو جزء لا يعيش به فذلك لا يحرم. أما الرقم باليد قال فيه خلاف، وأكثر العلماء قال بالحرمة، كذلك إذا كان يعيش بذلك الجزء المصور. أما ما يحصل الآن من فوتو من كاميرا أو جوال أو غير ذلك فإن ذلك لا يدخل تحت ذلك، لأنهم هنا حبس ظل، مراد حبس الظل وليس هو من ذلك الرسم. بل صار الآن من القوانين الوضعية لا بد من ذلك، من إصلاح كاتبي كل ورقة
أو جواز سفر أو غير ذلك لا بد من ذلك. هذا ليس من الرقم وإنما هو من حبس الظل، فلا نحكم بحرمته. يسأل عن المراد يعني أنه بعدين يقرأ على نفر في أيوة، هذا معنى هذا الحديث، أنه يوم القيامة يقال الحق سبحانه وتعالى للمصورين احيوا ما خلقتم، أي ما جسمتم من هذه القنبر. المراد بهذا أنهم يعجزون على ذلك فيستوجبون العذاب، هذا المقصود من الحديث. إذ من يحيي المحيي الله، كناية على أنهم يؤمرون بذلك، أي أنتم خلقتم ورسمتم وجسمتم فاحيوا ما خلقتم، فلا يستطيعون فيستوجب عليهم العذاب. هذا كناية، أي أنهم يقعون في العذاب والعياذ بالله. Kata beliau, pertama yang dimaksud gambar yang diharamkan adalah ada dua macam gambar. Ada gambar yang berbentuk boneka, jadi berbentuk utuh itu, berbentuk boneka. Ini haram menurut kesepakatan ulama, berbentuk patung atau boneka. Ini haram dengan kesepakatan ulama. Tapi kalau bentuknya memang sekiranya kalau dikasih nyawa bisa hidup, artinya sempurna anggota badan yang diperlukan untuk hidup. Kalau hanya kepala saja, tangan saja, maka tidak ada masalah. Adapun lukisan yang bukan boneka, tidak berbentuk, jadi hanya sekedar gambar lukisan, ini khilaf menurut para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan haram sama kalau memang lengkap dengan organ-organ yang sekiranya bisa hidup. Kalau cuma separuh badan maka tidak ada masalah. Adapun foto baik melalui kamera atau kamera HP atau apapun, ini tidak termasuk dalam larangan hadis. Ini tidak dikatakan haram karena kamera yang ada ini bukan membuat gambar tapi sekedar menahan bayang-bayang kita. Jadi sebagaimana kalau kita berdiri di depan cermin kan tampak bayang-bayang kita, gambar kita di cermin. Lah kamera itu seperti itu, cuman bedanya karena kamera ini canggih, bayang-bayang kita yang tertangkap oleh kamera itu bisa ditahan. Beda dengan cermin, kalau di cermin kita berdiri di depan cermin, kita pergi, gambarnya ikut hilang. Tapi kalau kamera itu kita berdiri di depan kamera, gambar kita terpantul ada di kamera itu kemudian bisa ditahan itu. Jadi tidak menggambar, tapi gambar yang sudah ada diabadikan begitu aja. Karena itu ini tidak termasuk dalam larangan Nabi sehingga tidak haram. Dan justru sekarang kadang-kadang kita terpaksa harus foto untuk KTP atau untuk paspor, untuk yang lain menjadi sebuah keharusan. Adapun maksud dari ahyu ma khalaqtum, jadi maksud dari kita diperintahkan kelak di akhirat untuk menghidupkan gambar yang kita buat, maksudnya ini adalah ya sudah maklum kita ini nggak akan mampu menghidupkan karena yang menciptakan kehidupan dan kematian hanyalah Allah. Orang yang suka menggambar nanti di akhirat diperintahkan oleh Allah untuk menghidupkan apa yang mereka gambar. Kalau mereka tidak mampu dan memang tidak akan mampu, maka akan diadab oleh Allah. Ini kinayah bahwa mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Pertanyaan berikutnya ini dari Uhtina Vivi. Ini pertanyaannya, Habib, bagaimanakah hukum ikut dalam satu grup di mana dalam grup itu laki perempuan? Kemudian di situ kita ada tanya jawab hukum agama. Kemudian pertanyaan kedua, hukum salam atau sapaan seorang laki-laki kepada tetangga perempuannya, apakah itu dilarang? Fi soalan al-awwal yakni kif hukmul musyarakah fil grubat fil WA. Yani soal wa jawab anil ahkam syariah, lakin fi dakhil grubat ada rijal wa nisa. Oke. نعم. الأولى للمرأة الابتعاد عن هذه الجروبات. لماذا؟ لأنه كل الجروبات لا تخلو من صالحين وفاسدين، فربما التقط رقمها أحد من الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تواصل معها سرا وهي تريد الخير فأوقعت نفسها في الشر. فالأولى لها أن لا تدخل في تلك الجروبات ولا تشارك إلا إذا كان هناك أخوها يواصلها ويبلغ إليها ما أرادته من المعلومات أو زوجها. كما إذا أرادت أن تتعلم شيء من الدين، إما أن يأتي بها
الأخ أو الزوج أو نحو ذلك بالعلم، أو يأذن لها في الخروج لتعلم العلم الواجب، فهذا يجب على الزوج إما أن يسأل لها أو يأذن لها بالتعلم حتى تخرج عن حيز الجهل. لأن الشيطان يبدأ بما أول شيء برسالة في الوئة، ثم أبا كبر كيف حالك، ثم يبدأ ذلك بالسلام، ثم يبدأ الكلام، ثم يطول الكلام، ثم يحصل هناك المراسلة بالصور، ثم بعد ذلك يدخل الشيطان فيلعب اللعبة ويفعل أفاعيله من حيث لا يدري الإنسان، يجتر في ذلك الميدان وهو يريد الخير، فإذا هو يقع في الشر، والباب الذي يأتي إليك منه شر أغلقه حتى لا يدخل عليك منه شر. فمن حام حول الحمى، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يوشك أن يقع فيه. أنا بعيد لكن في لحظة ما أدري إلا وقفز في حمى غيره، أي وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فترك ذلك أولى وأصلح وأهنى وأرضى لربها ولرسولها صلى الله عليه وآله وسلم. Untuk perempuan, kata beliau, sebisa mungkin sebaiknya tidak usah ikut-ikut grup yang di situ ada laki dan perempuan, walaupun tujuannya baik, kepingin belajar ilmu agama. Jadi untuk perempuan tidak usah gabung di grup-grup yang di situ ada laki perempuan ajnabi, walaupun tujuannya baik, tanya jawab ilmu agama. Karena setiap grup pasti ada orang yang soleh, ada orang yang fasid, ada orang baik dan orang yang tidak baik. Walaupun pinter jawab hukum agama, kadang-kadang tidak baik juga kelakuannya. Jadi karena itu hendaknya tidak usah gabung grup-grup itu. Karena nanti dikhawatirkan ada sebagian anggota grup, walaupun pinter jawab hukum agama, tapi kelakuannya jelek. Nanti diambil nomornya, dicari nomornya, kemudian dijabri. Akhirnya terjadi komunikasi antara laki-laki ajnabi dengan wanita ajnabiyah. Karena itu sebaiknya perempuan tidak usah ikut-ikutan. Kalau kepingin belajar ilmu agama, biar kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, atau suaminya yang gabung di grup, dia yang tanya jawab, ada di situ. Kemudian nanti jawaban yang ada disampaikan kepada istrinya, kepada adik perempuannya, kakak perempuannya. Adapun perempuan tidak usah ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan grup yang di situ ada laki-laki dan perempuan. Cukup kakak, adik laki-lakinya atau suaminya. Dan memang kewajiban seorang suami untuk mengajari istrinya ilmu agama. Kalau dia tidak tahu, maka dia nanya kepada orang yang alim, habis itu jawabannya disampaikan kepada istrinya. Atau kalau dia repot, ya biar istrinya dikasih izin untuk belajar kepada orang lain, tapi sesuai dengan aturan-aturan agama. Jadi ini bisa menjadi pintu gerbang kejelekan. Karena itu tutuplah rapat-rapat. Pertamanya salam. Kemudian nanti diikuti dengan ucapan nyapa, apa kabar atau yang lain. Setelah itu banyak omong, banyak bicara, setelah itu kirim-kirim foto, setelah itu udah setan semakin mempengaruhi, akhirnya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, waliyadzubillah. Dan sebagaimana dalam hadis, man hama haulal hima yushiku ayyaqa fihi. Barang siapa yang mendekat ke bumi yang terlarang, maka sebentar lagi dia akan masuk ke dalam bumi terlarang itu. Makanya tidak usah dekat-dekat. Nah, ini jawaban dari beliau. Kesimpulannya, perempuan tidak usah ikut-ikut gabung di grup tanya jawab agama, karena di dalam anggota grup itu pasti ada orang baik dan orang yang tidak baik. Ba'din as-su'alu tsani kaif hukum ar-rajul, yakni ba'din yakul apa kabar li jaratihi masalan. Yamshi ba'din fi jarah yakul apa kabar au ghairihi. أما للمرأة إذا كان لم يخشى من ذلك الفتنة أو كانت امرأة لا تشتهى. أما إذا كان ذلك امرأة شابة أو تشتهى فذلك يحرم، إلا إذا مع جماعة وهن في جماعة كالسلام عليهن ذاك مكروه ولا يحرم. Jadi ditafsil
tetangga laki-laki menyapa tetangga perempuan atau sebaliknya tadi. Nah, ini kalau memang tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, kecenderungan hati, keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, atau perempuannya tidak disyahwati, sudah sangat tua, maka tidak ada masalah. Akan tapi kalau perempuannya masih muda atau sudah tua tapi masih disyahwati, dikhawatirkan terjadi keinginan-keinginan macam-macam, maka hukumnya haram. Kecuali kalau rombongan orang banyak, si laki-laki rombongan orang banyak, perempuan juga rombongan orang banyak. Ini hukumnya makruh, sebagaimana salam juga demikian hukumnya. Baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Madura. Pertanyaannya, ingin mengamalkan zikir la ilaha illallah dan istighfar dan sholawat kepada Nabi dan juga Al-Quran. Tolong diberikan ijazah. Berapa kali saya harus membaca istighfar, sholawat kepada Nabi dan juga Al-Quran? Yurid ajudawim ala dzikir la ilaha illallah wa istighfar wa shallallahu ala nabi wa qiraatil Qur'an. Kam tujizun lahu fil yawm misalan. Kam min la ilaha illallah wa istighfar. نعم. أما في تلاوة القرآن فإن السلف الصالح يقولون لا أقل للعبد المؤمن من جزء كل يوم يقرأه من القرآن، فإن لم يستطع فالقدر الذي يستطيع المواظبة عليه، أما الأكثر لا حد له. ومن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن استطاع المواظبة على أقل الإكثار وهو 300 مرة وقيل 500، فهذا الذي ذكره السلف الصالح. ومن الاستغفار إن كان يريد الثمرة تحصل له في الحال فعليه أن يواظب في الاستغفار في كل يوم وليلة على 1000 مرة من الاستغفار. ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة في اليوم، فإنه بذلك يعطى ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. وورد في الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. 100 مرة إذا قلت ذلك غفر الله له ذاك ذنبك مثل زبد. هذا على أقل الدرجات، وأما الأكثر فلا حد له. Beliau memberikan ijazah minimalnya, kalau maksimalnya terserah Anda, tidak ada batas. Jadi ijazah dari beliau minimal untuk baca Quran sebagaimana yang diperintahkan oleh salaf, jangan sampai kurang dari 1 juz. Jadi dalam 1 hari jangan sampai kurang dari 1 juz. Kalaupun tidak mampu, terlalu repot misalnya, ya seukuran yang mampu, yang penting setiap hari harus baca. Tapi usahakan jangan pernah sehari itu kurang dari 1 juz. Untuk batas maksimal tidak ada batasan, silahkan Anda perbanyak sebanyak mungkin. Untuk salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal orang itu dikatakan memperbanyak salawat itu setiap hari baca 300 atau 500. Jadi untuk salawat per hari jangan kurang dari 300 atau 500. Ini salawat. Untuk istighfar, kalau Anda kepingin langsung merasakan buahnya seketika, jangan kurang setiap hari dari 1000 kali istighfar. Jadi untuk istighfar setiap hari kalau Anda kepingin langsung merasakan hasilnya, jangan pernah kurang dari 1000 kali setiap hari. Untuk la ilaha illallah, subhanallah bihamdih, takbir Allah akbar, la haula wala quwata illa billah, kemudian alhamdulillah dan yang lain-lain, ini
setiap hari jangan kurang dari 100. Diriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali setiap hari, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun seperti buih lautan. Ini untuk batas minimal, untuk batas maksimalnya terserah Anda. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang masuk ada di SMS kami. Ini ada Bapak Rijal yang ada di Probolinggo. Habib, ini kan saat ini lagi marak nih, Habib ada di WA ataupun di Facebook. Ini ketika ada orang banyak minta doa ada di Facebook, baik itu ketika meninggal dunia keluarganya atau habis melahirkan. Nah, apakah doa-doa di Facebook atau di WA ini juga dapat berpahala atau sampai? Kathir minan nas yani ba'dama wahid min akriba'i tufi au yulad lahu walad yatlub du'a min Facebook au min WA hal ada yani yuhassil murad yani wa yuhassil thawab. نعم هذا دعاء بالعموم يعني فالدعاء بالعموم لكن أولى من ذلك أن يخص طلب الدعاء ممن يعتقد فيه الصلاح فإنه أقرب ما يكون للإجابة. نعم هذا بالعموم. ألا فمن دعا لذلك المولود أو لذلك الميت بالمغفرة يحصل له قسمه في الثواب والأجر إذا نشر ذلك في الويئة أو في الفيسبوك أو في غير ذلك من الوسائل التواصل. Secara umum ya bisa sampai ketika keluarga Anda ada yang meninggal kemudian didoakan oleh salah satu orang di Facebook atau di WA. Nah, ini bisa sampai kepada mayit. Secara umum begitu. Tapi ada yang lebih utama kata beliau. Yang lebih utama adalah tidak usah Anda umumkan di Facebook atau di WA, cukup Anda minta doa kepada orang-orang yang Anda yakini sebagai orang soleh. Jadi dikhususkan. Jadi Anda datang kepada orang-orang yang soleh, minta doa kepada beliau. Ini lebih utama daripada Anda mengumumkan ada di Facebook atau di WA atau yang lainnya. Baik, seperti itu pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya saya bacakan. Ini dari siapa lagi? Bentar. Ini sudah. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau kita sholat sendirian di waktu sholat jahriyah dan saya dibaca sir karena takut riya, bagaimana hukumnya? Gimana kalau kita sholat sendirian waktu sholat jahriyah dan saya baca sir karena takut riya, bagaimana hukumnya? Yani ma hukmu sir fi salatil jahriyah yani hu salat munfarid wa yaqra sirran ma anna salah jahriyah li khawfi riya kif صلاة جهرية يصلي منفرد ولا نعم جمع؟ يصلي منفرد صلاة العشاء منفرد ويقرأ سر يعني خوف الرياء كيف خبرية. هو المراد بالسر وما المراد بالجهر. السر هو أن يسمع نفسه، والجهر هو أن يسمع من بقربه. فيسن في الصلاة السرية الجهر، في الشهرية الجهر، وفي السرية السر. فلو عكس الإنسان أسر في الجهرية وجهر في السرية صلاته صحيحة، إلا أنه يكره. وإذا هو صلى منفردا بحيث يرفع صوته لأن يسمع نفسه فيجهر بذلك ويزيد إن كان عنده جماعة يزيد بحسب من خلفه من المأمومين. فالصلاة صحيحة إذا أسر في الجهرية أو جهر في السرية، إنما يكره العكس في ذلك، أي الجهر في السرية والإسرار في الجهرية. Pertama yang dimaksud sir itu adalah membaca sekiranya dia sendiri saja yang mendengar. Adapun jahar adalah membaca sekiranya orang-orang yang di dekatnya bisa mendengar. Salat yang sirriyah sunat baca pelan, salat yang jahriyah sunat dibaca keras. Keras ya sesuai sikon. Jadi kalau dia salat bersama jamaah yang sedikit ya dikeraskan sedikit. Kalau banyak ya
diukur sesuai jumlah jamaah yang ada. Adapun membaca sir ketika salat jahriyah ini hukumnya adalah makruh. Begitu juga membaca jahar ketika salat siriyah. Salat siriyah kok dibaca keras, ini makruh. Sah salatnya tapi makruh. Atau salat jahriyah dibaca pelan, ini hukumnya juga makruh. Salatnya sah, hanya saja makruh. Baik, itu menjadi pertanyaan terakhir di pagi hari ini, harus kita tutup. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويغفر لنا ذنوب الماضيات ويحفظنا في الأوقات الآتيات ويبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان كما بلغنا رجب ويعين في على الصيام والقيام ويجعلنا من عتقائه ونقذائه من النيران يحفظنا في أنفسنا في أولادنا في بناتنا في طلبتنا وفي طالباتنا ويجنبنا كل أذية وكل بلية وكل شكية ويصلح لنا الظاهرة والطوية ويبلغنا ويبلغهم كل أمنية بجاه النبي محمد سيد البرية يا رب العالمين يوفقنا للتخلي عن الأخلاق الذميمة والتحلي بالأخلاق والصفات الحميدة الكريمة يصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا في الصالحين ومع الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين ويحببنا للصالحين ويحبب الصالحين إلينا ويحققنا بما حقق بعباده الصالحين ويشفينا من جميع الأمراض والأسقام والبليات الظاهرة والباطنة ويعطينا ما سألنا من خيرات دينية ودنيوية حسية منها ومعنوية بجاه النبي محمد سيد إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب Baik, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga terima kasih untuk semua rekan-rekan yang turut merelay program pagi hari ini yang ada di Madura, yang ada di Probolinggo, yang ada di Kraksan, Radio Ahbabul Mustafa, terima kasih. Dan juga untuk rekan-rekan yang mengakses via streaming dan juga mengikuti di channel YouTube Al-Mihdhar Tarim, dan insya Allah kita akan update terus informasinya. Dan terima kasih untuk waktu Anda dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .7 FM Radio Dakwah Suara Nabawi Pasuruan. .7 FM Radio Dakwah Suara Nabawi Pasuruan. .7 FM Radio Dakwah Suara Nabawi Pasuruan. Nuansa dakwah Islam Kota Pasuruan AM 747 dan 107,7 FM Radio Suara Nabawi. Untaian Hadis Nabi. Untaian Hadis Nabi. Qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rawahul Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya cinta dunia adalah sumber segala keburukan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Apa kata Ustaz? Kapan saja kamu melihat dari diri kamu ada sifat malas daripada taat kepada Allah, malas sholat, malas baca Quran, malas zikir, atau kamu melihat diri kamu mulai condong kepada perbuatan maksiat, maka ingatkan diri kamu, sesungguhnya Allah mendengarkan ucapan kamu. Kalau mau kamu itu bohong, kamu harus ingat Allah Maha mendengar apa yang kamu ucapkan. Dan jika kamu mau berbuat maksiat, ingatkan diri kamu, Allah Maha melihat kamu ketika kamu melanggar ajarannya. Kalau kamu punya rencana jahat dalam hati kamu, punya sifat sombong, hasud atau lainnya, wa ya'lamu sirraka, Allah mengetahui rahasia kamu, wa najwak, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bisikan kamu atau yang kamu terangkan. Pertama, kita ngobati diri. Kadang-kadang tampak malas, berat. Kalau kamu jadi pegawai orang, ketika kamu disaksikan oleh majikan kamu, ada TV monitor di mana-mana, insya Allah itu semuanya akan membuat kamu itu giat. Wah, malas nanti anak kelihatan, bisa dipecat tanah, bisa dikurangi gajiku misalnya.